Karong hapon mga kaigsunan, panahon na pod nga magpadayon ta sa atong lecture, mayong hapon sa tanan, mayong adlaw o salamat kita sa mayong panlawas, mayong kondisyon o ang panalangin sa Ginoo ga padayon sa atong kinabuhi. Mayong adlaw sa tanan o praise the Lord sa iyang kabutan o sa iyang pagpanalangin sa iyang tanan nga mga kaayuhan gihatag sa atong kinabuhi. Karong adlaw magpadayon ta sa atong lecture sa plano sa kaluwasan nga diri sa tanan makita sa kasulatan sa mga write-up ni Paul. So ato padayonon ang iyang pag-eksplikar mitungod sa plano sa kaluwasan nga iya gisaysay o iya gi-expound sumala sa wisdom nga gihatag sa Ginoo sa iya nga gitawag niya manifold wisdom of God. So karong mga higayuna mga kaigsunan, padayon ta sa atong pagtuon mitungod sa plano sa kaluwasan. O diri kita sa usa ka libro nga nagpasunod maning atong libro og diri na ta sa gitawag nga Thessalonica. Thessalonians. The Book of Thessalonian. Atutun-an ang mga kasaysayan nga diin gisgutan ni Paul mitungod sa iyang wisdom nga kita ma-aware. Kaya nakita na ni Paul ang kasaysayan sa proseso sa gitawag nga remedial system sa manifold wisdom nga gihatag kaniya, nga gi-revealed kaniya sumala sa kagustuhan sa Ginoo. Because of God's will, all the manifold wisdom explained, revealed unto Paul. It was revealed unto Paul and explained according to the message of Paul, and all his messages, all his epistles were written here in the New Testament record from the book of Romans down to the last book that he wrote. And there are 14 books that we ought to study. And now we are here starting in the beginning of the book of Thessalonians. Okay, mga kaigsunan, ni anata sa libro sa Thessalonica. Ato ra ni random-random ang mga importante kaya ang uban ani nga explanation diri na sabtan ta naman ang gikan sa Roma, Episo, Galatian, Corinthian, Hebro, and then First Thessalonian, daghan na tagipang random nga gi-pick up ta nga gitawag nato nga mga gitawag nga ingon nila controversial daw. Kay si Paul dili masabtan ang iyang mga write up kay contradict ang mga concept kung ato basahon. So ako nagisaysay nga katong dili ninyo naintindihan sumala sa gabasa nga uban ning mga ministro nga dili kaintindi, gi-conclude na lang nila nga ang balaod dili matuman kay walay tawo makatuman kay walay tawo nga perfect. Mo na lang ng ilang konsepto sa ilang kaugalingong unod nga explanation. Wala na diri sa Biblia. Di kakakita diri sa Biblia nga nagaingon nga ang balaod dili matuman kay perfect. Ang tao o ang human being dili katuman kay walay tao nga perfect o ang human being dili katuman kay dili perfect. Wala na diri sa Biblia.
Paul ball ka na. Paul. Very Paul ka na. Dili na tinuod. Dili na tinuod. Perception la na nga gi-inject ni Satanas sa utok nga naga welcome pod kay Satanas. Daghan na dire sa tibuok kalibutan, daghan halos tanan sa tibuok kalibutan. All over the world, 99.99% ang ga-accept ana nga teaching nga counterfeit ni Satanas. Nga ang balaod dili matuman kay walay tao nga perfect. Wala na diri sa Biblia gisulti. Paul ball ka na kayo kay iya na ni Satanas nga injection sa naga sulti ni ana. Gigamit na ni Satanas ang ilang dila kay tungod sa ilang unod nun og kalibutanon nga direksyon dili spiritual level. No pointing to the higher form. There is none. Those kind of preacher, their mind is not streamlined to the mind of Paul when he wrote this plan of salvation. We can learn and study this first in the book of Ephesians chapter 3. There Paul discuss how he received the plan of salvation, how he understood the direction of this manifold wisdom known as the plan of salvation from the Lord. And it was revealed unto him, and he was able to explain everything according to the manifold wisdom intellectually with the help of the Holy Spirit from above. Because when Jesus was ascended to heaven, he promised to send the Holy Spirit to comfort those who are accepting the teaching of Jesus known as the manifold wisdom of God in the process of the plan of salvation. So this time, ato naman natun-an nga ang gikan sa Roma paingon sa dire sa Thessalonian, First Thessalonian, natun-an ta dire na tagaron sa Thessalonian, okay? Thessalonian chapter 2. What I mean, Second Thessalonian chapter 2. Ato na ni siya i-random kay karon ato natun-an kay natun-an ta naman ang balaod nga si Jesus, natun-an ta man ang gift si Jesus, natun-an ta na nga ang tabernacle si Jesus, natun-an ta na nga ang workmanship of the Lord, mahimo tang perfect kay siya na ang nasulat sa atong kasing-kasing o gibutang sa atong mind, mahimo na tang perfect sa pagtuman sa balaod kay mauna ang teaching sa righteousness by faith. O kanang righteousness by faith, ma-justify ta kung nag-accepta sa kay Jesus nga ato personal Savior through baptism. Mahimo na tang justified. Hantod-hantod. Mo na nang gitawag sanctification. Sanctification by faith. Ituman ta ng balaod, kung ituman ta ang balaod, wala na tay laing buhat kung dili magbuhat na lang sa ngalan sa Ginoo according to the guideline of the plan of salvation teaching. Kaya ang guideline sa plan of salvation teaching, maula na siya ang requirements o maula na siya ang good news. O ang tanan nga mga Bible gikan sa Genesis paingon sa Revelation, mao na siyang mga inspirational talk nga ma-inspired ta sa mga history, ma-inspired ta sa mga prophets nga nag-prophesied, ma-inspired ta sa mga
learning lesson, how God guide his people as his workmanship job. But there are groups of his people that did not follow, did not obey what we call this plan of salvation revealed since in Genesis 3:15 after Adam and Eve falls to sin. So all these activities from Genesis down to Revelation, these are all the inspirational record for the human being to be inspired if they have learned and understood or understand the whole direction, the whole wisdom, the whole understanding, the whole thought expounded by Paul in the plan of salvation, good news. And this plan of salvation is written or became epistles right up of Paul from Romans down to the last book that he wrote. The boundary of that is book of James. And book of James also, the brother of Jesus, also expound some part of the plan of salvation. Because Paul said, the plan of salvation revealed unto him, also given to the apostles and the prophet. But the exact learning, the exact thought, the exact direction and interpretation, spiritually level, was given to Paul, and Paul discussed it and edify everything about this thought of the plan of salvation, about these messages, the direction, the right explanation, the right concept and perception of the plan of salvation was given to Paul to be edified and to be explained well and to be learned well by the sinners according to the direction, so that the sinner will have the chance, after they understood Paul's teaching, they will have the chance to welcome the second coming of Christ. Nothing more. That is the only messages, the write-up of Paul, that we could have the whole learning, the whole knowledge, the whole wisdom, the manifold wisdom, that somehow the whole world, all human being will have this manifold wisdom to be understood, to be known to all human being, that this write-up of Paul is the only right track, the only correct direction to be interpreted spiritually, level to the teaching of the hermeneutic, so-called true and correct interpretation of the Word of God. So only here in the write-up of Paul. So this time, we are going to learn about the write-up of Paul on his greetings and about the instruction of Paul how to be aware in the deception, direction of the devil's counterfeit to the group of people, or those who are so-called preacher who don't learn about the plan of salvation. So they are streamlined in the deception of the devil. If you have no knowledge about the plan of salvation teaching, you are deceived by the devil. So Paul said, let us be aware of the deception of the devil, because the devil also uses people. He uses all people in the world who do not know the manifold wisdom of God, and shouted that the law cannot be saved because the law has no arm.
and the law is perfect, and nobody is perfect to obey the law perfectly. And that is the devil's diversion of the truth. Devils diverse the message from the manifold wisdom, so-called the plan of salvation. The devil diverse it. And he uses preachers, he uses reverends, he uses revivalists, he uses minister, he uses elders in order to diverse the teaching of the plan of salvation. So Paul said, not be deceived and be aware about the deception of the devil. So karon ang ato tun-an, okay, daghan naman ang ato nahibaw-an about sa plan of salvation teachings, about the plan of salvation manifold wisdom. Sabtan ta naman ang tanan nga si Jesus mo ang sentro sa plano sa kaluwasan nga may requirements. He is the center and became the law. He is the center and became the grace. He is the center and became the faith. He is the center and became the love. He is the center and became gift. He is the center and became tabernacle and became covenant and became the words. And he is the center who said, if you love me, keep my commandments. And that is the mandatory requirements that the Lord should the people know. Efeso 3:10, the Lord said, our intents, the intention of the heavenly power and the all the principalities and power of the heavenly places, their intents that the whole world, the whole people, the whole sinners, the whole human being should know, should be known this manifold wisdom of God wrote by Paul, written by Paul. And that is the mistake of the whole world because they don't understand the write-up of Paul. So they neglected Paul's writing because it's there in their mind. They concluded that Paul's writing is controversial and Paul's writing is complicated. And that is in their mind because they are injected by the devil. They are property by the devil. That's why they obey devil rather than the write-up of Paul, which is the plan of salvation revealed unto him from heaven. So this time, let us read and understand this chapter 2 of the 2 Thessalonians. Let us start and begin from the verses, from the verse of 1 up to the verse 7, 10. So from verse 1 up to verse 7, 10, ato ni himay-himayon. Let us study this carefully and understand this thoroughly. Deep understanding should be give attention to this. Should be given attention to this. Deep understanding and deep imagination. Why Paul used this? I mean, Paul wrote this and gave explanation on this chapter. Chapter 2, the whole chapter 2. Let us learn bitterly, learn deeply, and learn with a true and correct interpretation according to the perception and concept of Paul's thoughts regarding the interpretation of this
manifold wisdom of God in this chapter. So Paul, he is very eager. He is very serious. He is very positive, serious, and formal. Formal siya kayo. He is very formal. Sa pagsulti, may tungod aning iya karon isay-say kanato aron ta masayod nga dili nagyud ta magmahay og dili nagyud ta magduha-duha og dili nagyud ta mag huna-huna nga sayop ang write up ni Paul og karon ato nagyud masayran masaysay na ginato og makahibalo na gyud ta og masayra na ginato kung unsa ka tinuod ang write up ni Paul og unsa ka dominante ang direksyon kining mga messages nga gisulat ni Paul may tungod sa plano sa kaluwasan nga gusto niya ipahibalo sa katawan. Why nailain ang truth sa Biblia? This is the only truth in the direction of the plan of salvation to be known to the people in order the people have the chance to the propitiation sa pabor sa Ginoo nga gihatag sa tao nga gusto pa niya i-reclaim ang human being because the human being is the image of God to be reclaimed back to the normal situation before man falls to sin. Mao nang gusto sa Ginoo because we are the express image of the Lord, the human being. So this time ni asay pahimangno kanato nga dapat ato ginisabtan nga sabton nga dili ginato palikay sa ato igdulongog kinanglan serious kita formal gid kita og tagaan tanig positive attention nga tinuod gud in a true acceptance that we should know this message now. So let us begin from chapter 2 verse 1 of this second Thessalonica, second Thessalonians chapter 2. Okay, dirita. Number 1 sa chapter 2 verse 1. Okay? Ang ingon diri sa iyang context, ingon niya, do not be deceived. Mo nang uban nga mga magwawali, gabasa-basa sa context sa Biblia, ang ilang utok galupad, kay gahuna-huna daw sila debate. Gahuna-huna daw sila sa ilang self-exaltation, nga breath daw sila nga magwawali ni Satanas. Kay wala nila giintindi ang Biblia. Giintindi lang nila kay nagfit sa ilang message nga gitawag nila nga topiko. Nagfit sa ilang topiko, nag-message sila nga ang ilang interpretation puro unod nun kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok. Unod nun tanan tungod sa pleasure of after the lust of their flesh in their hearts. So ang ilang interpretation sa Biblia murag comics. Dili serious. Dili deep explanation in a spiritual level based in the hermeneutic teaching which so-called true and correct interpretation spiritually level. Wala na sa utok sa mga magwawali. Ang ila lang una-una nga genius daw sila sa Biblia. Nagbasa sila, daghan daw teksto ilang gibasa. Pero ang ilang pagsabot sa teksto, hapaw lang. Hapaw. Very shallow. And they understood the text of the Bible according to the teaching of the devil in a fleshly manner. That's the way how they understand. Muna mga preacher sa tibuok kalibutan. I am not believe on them. Why? Because they have no interpretation in the plan of salvation wrote by Paul according to the teaching of the manifold wisdom of God. They do not know that. They have no teaching about
love, faith, and obedience, about law, grace, and covenant, gift, and tabernacle, and words. They do not know what is the words of God. Ang ilang namin sa words of God, maura ni ang Biblia. Maura na ilang pasabot nga ang Biblia, pulong sa Ginoo. Very poor. Binasaya pa, banga, dugo. Ang Biblia, pulong sa Ginoo, pero ang plano sa kaluwasan, ang pulong sa Ginoo, may direksyon. O ang pulong sa Ginoo, may interpretation. Unsa man ang interpretation sa pulong sa Ginoo? The words of God is Christ. The words of God is the Ten Commandments. The words of God is the plan of salvation that was being trodden underfoot from the beginning of the man forced to sin. The beginning of being fallen to sin from the life of Eve and Adam. What I always mention Eve first because Eve is the one conquered by the devil because of the flesh. She uses her flesh, the comfort of the flesh and the lust of the flesh in their heart. So, she was comforted by the devil and became a sinner. Eve. So, Adam was only contaminated in the life of Eve as the first sinner of this world. So, let's start now verse 1. Ingon diri sa 1 of chapter 2, 2 Thessalonians. Be not be deceived. That is the context. So, ang mga gabasa ani nga mga preacher, pagbasa nila nga be not deceived, nanadayon lang huna-huna nga deception. Pero ang ilang interpretation, puro unod nun. Nga naman, gusto man sila makomport sa kalibutanon nga comfort nga unod nun. They always wanted comfort of the flesh and the worldly pleasure. Worldly pleasure of the world. Okay? Dirita. Verse 1, ingon niya. Si Paul niya, si Paul ang tanan niya nga sulti, serious. Ang tanan niya nga sulti, puro na tanan importante nga bulawanon sa kaluwasan unta sa mga gahi og tingkoy. Si Paul bisa nakita niya na ang mga iskriba og parisiyo sama aning mga Gentiles og ang mga Israel pareho na. Level na sila nga equal sa atubang sa Ginoo nga mga stiff-neck. Sa unang stiff-neck lang mga Israel. Pero paghatag na ang plano sa kaluwasan sa mga Gentiles, equal na nga mga stiff-neck, mga hard-headed. So karon makita ta diri ang si Thessalonian, si Paul nagpakitlo oy kay ingon niya sayang sa akong message, sayang sa akong acceptance, sayang sa akong crucifixion with Christ, sayang sa akong determination, all my labors, all my hardship, all my objectives and purpose for the sake of the messages of the plan of salvation intended to the human being. All these things are just nothing. Just nothing. If you will not listen to me, if you will not absorb my words, my messages, my teaching, as far as this plan of salvation is concerned. So karon nagpakitlooy si Paul dire sa 2 Thessalonians chapter 2. He is here. He wrote this in this chapter and he is begging to everybody to listen and to accept these messages in a spiritual level of interpretation, correct and true interpretation spiritually. Mauning gusto ni Paul. Okay, dirita. Basahon ta. Ingon niya, now we beseech you, brethren. Nga naman nag-ingon siya,
Now we beseech you, brethren. Kupti ng inyong King James Version nga Bible. Open na ta. Open. Dire sa 2 Thessalonian. Okay? 2 Thessalonian chapter 2. Ingon niya, gamit mo og King James Version. Together with me. Let us read together. Ingon niya, now we beseech you, brethren. Ngano man nagsulti man si Paul? Why he said, we beseech you? Because Paul always have companion in preaching the gospel. He always with somebody because he wants some people also to be serious to study the plan of salvation. And so he was able to convert. He was able to give the messages to those who are interested and believe on him that he is really a real preacher to the Gentiles, a preacher of this plan of salvation. So, Paul is always eager to have somebody with him. So he said, niya sila ni Silvanus. Okay? Silvanus. Isa sa iyang kauban, kinsa pa? Si Timotheus. Niya dire. O kinsa pa? Ang mga membro sa church sa Thessalonica nga iya na nadani sa kamatuoran. Paul and Silvanus and Timotheus and to the church of Thessalonian in God our Father and the Lord Jesus Christ. Makita na sa chapter 1 verse 1. Munang iyang mga kauban ni Paul, mga membro sa iglesia nga nag-accept na sa iya nga preaching. Og naa si Timotheus, naa si Silvanus, og Paul himself. So dire sa chapter 2, ingon niya, now we beseech you, brethren. Munang iyang mga kauban nga ako gi-mention. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Karon ingon niya mga kaigsuonan, ginapahimangnoan kamo namo nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus unya sa uling mga adlaw, ingon niya, og sa pag-gather na sa ato together, paingon kaniya nga iya natatigomon, ingon niya, verse 2, that we be not soon shaken in mind. Ingon niya, aron dili kamo matayog sa inyong mga panghuna-una. Dili kamo linog. Dili kamo shaken. Sana, yugyogon kamo ni taning. Gamiton po niya ang iyang mga sakop nga mga na-converted na sa iya nga mga magwawali. Mga magwawali. Mga preacher. Mga kunuhay gapa-pretend nga mga tao sa Ginoo pero great pretender nga mga iskriba og parisiyo kay wala nagtudlo sa plano sa kaluwasan, di kasabot sa plano sa kaluwasan. Mo nang magdani ninyo. So ingon ni Paul, bantay jud mo kay si Ginoong Hesus mag-abot ang iyang purpose nga tigumo na ta apan ingon niya naay panahon nga ang tanan nga mga huna-huna nato o kanang mga sakop na unta sa tao sa Ginoo o ang mga katawhan na unta, iyan na unta sa Ginoo apan ilinggiring pa. Ilinggiring should be lingered
should be shaken. Itayog. Sa Bisaya nga lalom, tayogon. Uyugon ang ato mga utok, ang ato mga mind, because kay gihiruhan na ni Satanas, gipalansa na ni Satanas, gilitag na ni Satanas, gi-counterfeit na ni Satanas. Munang punto ni Paul nga tayogon ni Satanas kay nalinlang na ni Satanas. Ingon niya, that ye be not sown shaken in mind. Munang yang ampo og iya gina pahimangno. Medyo gapakitloy si Paul nga kung mag-abot na si Jesus kay tigumo na taniya. Samtang ginapaabot ta pa siya, ingon niya, pangandam gyud mo nga dili gyud mo matayog, dili gyud mo mashiken, dili gyud ko mo litag ni Satanas ang inyong utok. Muna ingon ni Paul nga even the very elect should be deceived because of the deception of the devil, because of the counterfeit of the devil. Okay, padayon ta. That ye be not sown shaken in mind or be troubled. Dili lang shaken, troubled pag yun. Take note of this terminology of Paul. Shaken and troubled. Ingon niya, neither by spirit nor by word and nor by letter as from us. Tanawa? Klaro kayo si Paul. Kita tayogon, kita i-troubled, unsa ang troublon sa ato? Ang ato spirit, kaya ang ato spirit, duha. Kung natayog ka na ni Satanas, og nalitag ka na ni Satanas, ang imo spirit, satanic spirit. Pero kung i-interpret mo ang plano sa kaluwasan, spiritual level, pointing to the higher form, ang imo spirit, spirit of God. Nga naa kanimong utok, nga naa sa imong utok, is there in your mind. If you are converted by the devil because of his counterfeit, your spirit is devil's spirit in your mind. That is your lifestyle. Spiritually, devil's style. But if you are believed in Christ as studying the write-up of Paul, what is the plan of salvation all about, what is all about the manifold wisdom in the plan of salvation, then you are spirit of Christ. Your mind is sakom by Christ, spiritually labeled. Munang punto ni Paul. That's the point of Paul here. Ingon niya, troubled neither by spirit, nor by words, nor by letter. Tanawa? Ang ato mga pulong, dira tagilit agyapon ni Satanas, gisakom ni Satanas, o gi-counterfeit ni Satanas. Unsa pa? Sa atong mga liter, sa atong mga sinulatan, sa atong mga komposisyon, sa atong mga outline, sa atong mga research, kay kunuhay magwawali, kunuhay great revivalist, kunuhay preacher, kunuhay pastor, ga-research, ga-outline, form a letter. So, pabilib nga preacher, pero counterfeit ni Satanas. Gihiruhan ni Satanas ang utok. So, ang ilang preaching style, pakitang tao, great pretender, like scribe and the Pharisees, pakitang tao, but their preaching is after the lust of their flesh because of the pleasure of the world. So, ang ilang message, unod nun ang message nila. Mo nang ginamin ni Paul dire sa chapter 2 verse 2. Ingon niya, letter as from us. Dire lang sa ato nagikan nga kinaugalingon nga teaching kay tungod sa counterfeit ni Satanas, dili na espirituhanon, kung dili satanic na, kay kalibutano na ang iyang direksyon. Wala naga-streamline sa spiritual, kung dili label in Christ, but spiritual label in Satan. Satanic spiritual label of Satan. Okay. Ingon niya dayon, as that the day
of Christ is at hand. Sa to pa, karon nga period, hinog na nga niya nata sa katapusang mga panahon kay ang ato nga ginapaabot karon unta ang second coming na ni Christ nga masabtan tanan ni ang puro explanation of the plan of salvation to be prepared for preparation to the second coming of Christ, pero niya apataghapon salit-ag ni Satanas nga wala ta maintindi ang ato direksyon paingon sa langit kung dili tanan puro kalibutanon. Basahon tang verse 3. Ingon niya. Let us no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, and the son of perdition. Tanawa! Basahan nyo ang chapter 2 of 2 Thessalonians. Just follow me, please. I am telling you now. Please follow me. Chapter 3, ingon niya, let us no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of the perdition. Ingon ni Paul, dili gyud pagpa-deceive, dili gyud pagpa-tonto. Kanang deceive, gitonto ka ba? Dili pagpatonto anang abot nga panahon, no? By any means, dili magpatonto sa bisan unsa nga pamaagi, dili magpatonto sa bisan unsa nga mensahe, dili magpatonto sa bisan unsa nga mga talo-talo, dili magpatonto sa bisan unsa nga pinilisupo, dili magpatonto sa bisan unsa nga mga logic, nga kanang mga logic paingon ni Satanas. Unang namin ni Paul, daghang mga logic, daghang mga pagpang deceive, panunto, daghan nga mga ulog-ulog, daghan nga mga paluoy-looy nga pagsulti, daghan nga pa Diyos-non nga pagsulti, pero kana tanan lit-ag ni Satanas, ingon ni Paul, ayaw gyud pagpatunto. Ano man? Ngano man nga gisulti na ni Paul nga ayaw magpatunto sa naga ulog-ulog nga lit-ag ni Satanas. Unsa man? Ang point ni Paul, ingon niya, except there come a falling away first, na agyod may maabot nga panunto nato. Ingon niya, and that man of sin be revealed, the son of perdition. O kanang magpatunto nga tao mo abot siya, mo revealed siya. Be revealed. Ngano man, kay maghimo po siya sa iyang kaugalingon nga plan of salvation for damnation. Munang punto ni Paul. Ingon niya, be revealed, the son of perdition. Maghimo-imo po siya sa iyang plan of salvation, i-revealed po niya, pero unsang direksyon? Perdition. Unsa man ang meaning sa perdition? Ilan taw kong dictionary, ingon niya diri, to ruin, future misery. Unang perdition, idani ka sa kalayo, idani ka sa katapusan mo nga kinabuhi, distraction sa imong future, puro misery. Kay nga naman, nailad ka, natunto ka, naulog-ulugan ka. Mao nang ingon ni Paul, to ruin, misery for your future. Okay. Dayon ta. Badayon ta. For who opposeth and exalted himself above all that is called God. Opposite siya sa pagpanawagan sa Ginoo. Opposite. Ingon nyo, who opposite and exalted himself above all that is called God. Tanawa? Magpatawag-tawag po siya nga Ginoo. Diyos kuno siya, pero opposite siya o exalted yang kaugalingon, gipadako yang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon, gipadako niya og magpagpatawag-tawag po siya sa Ginoo, above all kuno siya Dios.
Tanawa niya sa verse 4 of 2 Thessalonians. Obserbahin nyo ang tibuok kalibutan karon, ang tibuok nga mga religion, ang tibuok nga mga sikta. Wala gid nagaingon ang mga preacher nga sila sumulunod ni Satanas, kung dili sila gaingon sumulunod sa Dios. Na naman gani gaingon mga uban nga mga religion, dili lang isa, daghan na ang gaingon nga ako among Dios. Ako na inyo tuhi, kay ako na ang appointed nga Dios. Dili lang isa, daghan ang kasulti ana. Daghan ang kasulti ana nga gaingon sila na ang Dios nga giappoint sa Ginoo nga nagtukod aning iglesia, kay muning iglesia ni Kristo nga ako gitukod, kay ako na ang gitugyanan, nga ako na ang successor ni Jesus nga Diyos nga naghimo aning iglesia. Dili lang isa, duha, tulo, daghan na sa tibuok kalibutan, because thousands of religion and almost 1,000 na tanan nga mga ministro gaingon sila gyud ang tinugyanan sa Dios, meaning sila na ang Dios. Daghan. Dili lang isa, dili lang duha, dili lang tulo. More than 1 to 3. More than plural terms, meaning many. Daghan ang claim ana nga sila Dios karon sa tibuok kalibutan. Mo na ingon ni Paul dire, dili kamo magpadisib nga in any means, bisan unsa nga pagpanunto, ayaw gid mo pagpadisib, kay kana nga mga tawo mga bot o kana nga mga tawo mag-ingon sa ilang kaugalingon, i-exalt nila nga sila Dios, sila ang gitugyanan sa Ginoo, sila gitawag nga mga appointed sa Ginoo, og sila Dios nga kinahanglan mag-worship kamo, kay sila na ang Dios nga magdala ninyo dito sa langit. Mao ni sila. Niya sa 2 Corinthians chapter 2, the whole chapter. Basahon ta ni himay-himay kada teksto. Mo nang gibasa ko ni sa inyo karon, kay humanta na nasabtan ang manifold wisdom of God, all the terminologies, justification, sanctification, righteousness by faith, law, grace, kubinan, tanan nga mga terminologies sa plan of salvation na tun-an ta na sa ako nga mga parts nga gikan sa 1 to 60, 61. Natun-an ta na. So karon gusto ko na isay-isay sa inyo ang 2 Thessalonians nga diri na naghatag na si Paul og pahimangno nato nga human yung mahibaw-an ang tanan nga mga terminology sa plan of salvation, ang tanan nga mga system sa plan of salvation mo nang gitawag the dispensation of grace. Mo nang gitawag sa plan of salvation, dispensation of grace. Ang tanan nga sistema nga ato natun-an sa plano sa kaluwasan, nasabtan ta na, mo ni nagpahimangno na si Paul nga andam na mo. Kay nasayod naman kamo sa akong gisulti mitungod sa akong pag-expound sa plano sa kaluwasan, karon mag-andam gyud mo ni ini. Andam gyud mo ni ini, kay mao ni ang buhaton ni Satanas. Paul said that all my explanation about the plan of salvation, about the manifold wisdom of God, about this mystery revealed unto us, and the system of the plan of salvation, so-called the grace, the dispensation of grace, which is the plan of salvation. I have expounded this. I have teach you this. I have explained this clearly to you already. So since you know this, please be not deceived. And I am reminding you about this point now, ingon ni Paul. In verse 4, ingon niya, basahon ta usab. Who opposed and exalted himself above all, that he is God. He is called God, or that is worship, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Tanawa? Daghan na sila karon ang kasinggit nga sila among head sa ilang iglesia, nga sila ng Diyos, nga sila ng i-worship,
Kay sila na ang appointed sa Ginoo nga Dios, daghan na sila. Daghan sa tibuok kalibutan. Gipahimangno na ni Paul karon sa ato diri sa 2 Thessalonians. So kining ako pagwali sa inyo, taman lang ko nag-remind kaninyo nga basahon nyo ni ang 2 Thessalonian, the whole chapter of chapter 2. Kung may mo, from chapter 1, chapter 2, chapter 3, whole chapter. Aron gyud masaysay ni Paul. Aron gyud inyo mahibaw-an ang tanan nga saysay nga kasaysayan nga gisaysay ni Paul mitungod aning deception of the devil nga gamiton niya lang yapon ang mga religion, gamiton niya lang yapon ang mga institusyon nga ang concept nila puro unod nun o ang concept nila gipalansa na ni Satanas, giruhan na ni Satanas ang ilang utok, counterfeit na ni sila ni Satanas og naghimo sila sa ilang doktrina nga ila gi-exalt ang ilang kaugalingon, gipagarbo nilang ilang kaugalingon, gipadako nilang ilang kaugalingon, unsa boast nilang ilang kaugalingon, paka-Diyos nilang ilang kaugalingon. Mao ni sa Thessalonian chapter 2. Basahan nyo. Kay mauna ni karon ang nagakatabo sa tibuok kalibutan nga tuma na ingon ni Paul, maabot na. Andam na lang mo. Pag andam na gyud mo nga dili ka mo matalo-taloan kay manog-abot na. On at hand na. On at hand ingon ni Paul. Sa verse 2 ingon niya, as that the day of Christ is at hand. Sa verse 2. So ang verse 4, nagpaymangno na siya nga naa na ang mga tao nga mag-ingon, ako na ang Diyos. Mag-worship ka muna ako kay dalon ta mo sa langit. Okay, verse 5 na ta. Mao na ang iyan ni Paul nga reminder kanato nga serious nga reminder og true and correct interpretation of the teaching of the plan of salvation. Verse 5 na ta, verse 5. Ingon niya, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. Tanawa na si Paul. Pertigid siya ka good preacher. Pertigid siya ka good educator. Pertigid siya ka positive nga concern, very concerned positively to all sinners. And that is his responsibility as a man of God, receive the revelation of the plan of salvation. His responsibility is to remind us, to educate us, to teach us about our danger in the future. But he said, this time now, you should be alert that somehow you could not be deceived. You could not be deceived. The revelation of this sinful man, of this man who is called sin, that pronounced himself, exalted himself, that he is God, to be worshipped, and called himself as God. This is now in the chapter 2 of 2 Thessalonians. And many of the preachers do not expound this. They didn't express this pretty well in their preaching. They didn't preach this. They didn't have this in their topic seriously. Why? Because of their lust in their flesh. They were counterfeit by the devil because of the pleasure of the world. Because all preachers has there in their mind inclined to the pleasure of the world. That's why they don't like to preach this, because they don't want that their lust of the flesh should be blackened by the spiritual label, blackened by the true Spirit of God. Because as far as I know, all preachers are already in the direction of a fleshly hearts, their lust of their flesh and their heart, because of the pleasure of the world. That's why kining pulong ni Paul nga gisulat sa chapter 2 of
Second Thessalonica, dili nila ni gina wali seriously kay maigo ang ilang lust of the flesh comforted by the pleasure of the world. Ngano man, they pretend also that they are God, preaching to their followers inside the tabernacle, inside the building where they gathered together, so-called their church. But of course, in the Bible, church means people. So, they are preaching to the people that equivalent, somehow they will proud to pretend themselves that they are equivalent to Christ as appointed preacher inside the church in Christ's name. And so they pretend that they are also like Christ. And that is how the devil do the same to counterfeit their mind. Devil is a great pretender also that he is doing good to their mind. That is the expertise of the devil. That is how the devil succumb. And these people became his properties because of their flesh, the lust of the flesh in their hearts. So preachers are great pretender as if they are also like Christ as God. Manang dili ni nila ginawali maayo ang write up ni Paul nga si Paul nagpahimangno ni asasikan Tisalonian nga ato dapat masabtan nga mga katawhan, wala na kayo pahibalo sa mga preacher. Wala. Ginalikay-likaya ni nila kay gusto nila nga sila pod ilhon nga parang si Christ nga successor ni Christ dira sa sulod sa iglesia samtang gawali sila. That is their concept. That is their concept. So in verse 5, ingon niya, remember ye not, ingon niya, that when I was yet with you, I told you these things. Ingon niya, wala ba ninyo ni nahibal-e? O di ba nakahibalo na gyud mo ani? Samtang naapa ko kaninyo, gauban. Ingon ni Paul. Kauban pa ko ninyo, I was yet with you. Wala ba ninyo nahibal-e? Remember ye not that when I was yet with you. Wala ba mo ani kahibalo? Nga, samtang kauban ko ninyo, buhi pa ko, gawali ko ninyo. Church to Pergamos, church to Laodiceans, church to Philadelphia, all churches. Pero si Paul, wala sa sulti about institution. Wala. Kay strategy na ni Satanas aron ma-convert ya ang tanan nga tao nga mabilong sa iyang property. Munang may institution spiritually, religiously, institution. Pero si Paul, ang iyang gisulti diri, only church because church means people who believe in the plan of salvation. Ingon niya, kamo nga gauban ko ninyo nga mga katawhan in all churches. That's why giingon sa in the church of Thessalonica, Thessalonians church. Because he is there preaching during the time he was there preaching. And the people of Thessalonians who will come, they will come Paul and accept Paul's messages about the plan of salvation. So ingon niya, Church of Thessalonian. Wala ba mo kabalo nga kauban tama mo adto nga naa pa ko kakauban ninyo nga buhi pa ko og wala ba mo kabalo nga gisultian tanak kamo ni ini nga mauni ang matabok may mag-abot nga mga tao nga magpakadiyos og danihon kamo og magtuo kamo gyud kanila nga sila Dios. Ngano man kay kining mga tao nga nagtuo kanila nga kining gasinggit nga sila Dios, daghan ni sila. Those people who believe them, this preacher in a certain institution that they are God and they are appointed by God and said they are God. And those people who were also following them, converted by these preachers, they were all not reading the Bible. They don't know what is plan of salvation
in the write-up of Paul. They do not know what is God and the interpretation, correct interpretation as far as the Bible is concerned, especially the plan of salvation wrote by Paul. They do not know that. They are ignorance. They were ignorance of the plan of salvation. They were ignorance of the word of God in the plan of salvation. They do not know what is the Bible all about, directed to the spiritual level, pointing to the higher form through and correct interpretation of the messages found in the Bible. They are ignorance. That's why these people who were converted by this preacher or this kind of pretender, great pretender, scribe of Pharisees preacher, they converted many people, million of people, because these people, they do not know what is the plan of salvation. They do not know even what is the Bible all about. What is the real spiritual concept of the Bible. They do not know that. Katong wala gabasa sa Biblia, o walay interest, o dili serious ang pag-accept sa Biblia, not seriously, aron lang ingnon nga kunuhay Christian Diyos nun, pero madisib sila ni Devil, kay si Devil wise, nagpaka-Diyos, o nagsinggit na gid nga siya Diyos. Igamit niya aning mga preacher nga mga unod nun. Muna nga, Devil is using them, and they shouted, they are God. And Paul reminded us that this thing will happen. Nag-ingon siya, nag-uban na ta sa una, gisulti ko na ni kaninyo. Okay, verse 6 na ta. Ingon niya, and now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. Niya na, ingon ni Paul sa 6. Kabalo na mo! Kung unsa gyud ang matabo, withholded. Withholdeth. Ang matabo ni ana karon ingon niya, that he might be revealed in his time. Abot na gyud siya sa iyang panahon. Ni ana sa atong kaliwala karon, kini nga panahon is here now in our midst. This time that Paul said in this write-up of Paul in verse 6 of 2 Thessalonians chapter 2. Pardon me, excuse me if my tongue is not very nice in my pronunciation in English language, English communication. Why? Because I'm not used in English speaking. I am just trying my best now how to explain in English a little bit. Why? Because there are some listeners reminded me that sometimes we use English so that all media people who are English speaking can also understand this plan of salvation that I am doing re-echo to you now. Okay? In verse 6, ingon niya, and now you know what withholding. Aron, kabalo na gyud ko mo. Kung unsa na gyud ning matabo, withholding. That he might be revealed in his time. Nya, hinumdumin mo karong panahon na. The whole world was in delirium, was in a big issue, in a big commotion because of this group of people, group of preacher, group of minister, group of leader of a certain religion shouted that they are God, they are appointed Christ, and they are preaching that they are worthy to be worshipped as God, and they are the Savior that can save the soul
of the sinner because they are God. This is now in our midst. This is now in our midst. Almost all religions claiming that they are the true and correct direction, correct track going to heaven, and their preacher pretending that they are appointed by the Lord as a preacher like Christ, as God. That is their concept, pretending that they are Christ appointed, Christ successor as minister in their institution. All of them now, preacher, that is their concept, that they are appointed by the Lord as a preacher and like Christ who preached the plan of salvation. But their preaching is not centered in the plan of salvation. These people, that's why Paul said, he said in verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except, ingon niya, by any means, dili ikaw mo magpa-deceive, dili ikaw mo magpatunto, dili ka mo magpatalo-talo, for that day, nga dili ikaw mo matalo-taloan, sana dili gina mag-abot, ingon niya, kanang matalo-taloan ka mo, ma-deceive yun mo, except, ingon niya, there come a falling away first, and that man of sin be rebelled, the son of the perdition. This is deceptive. Magtalo-talo, magpanunto sa istorya nga sila Diyos nun. Sila gisugo sa Ginoo nga magtudlo sa Diyos nun nga pamagi. Apan ingon ni Paul, that is to deceive you. So, ingon niya diri sa verse 6, and now you know what withholding that he might be revealed in his time. Ni ana, sayang panahon. Verse 7, for the mystery of iniquity that already work. Klaro na si Paul, giklaro na ganiya. Ingon niya sa 7, for the mystery of iniquity that already work. Sa to pa, the devil has also mystery that is working now. What is that mystery? You know that. Observe all the religion throughout the whole world. And research for that mystery, and you will know that mystery. Then, you will be also converted because you don't have the knowledge about the plan of salvation. So, you will be converted that mystery. Because the Bible said, even the very elect shall be deceived. So, beware. I am reading this to you now. Inabasa ko ni sa inyo. Kinanglan, mag-alingkat na mo. Verse 7. Basahan ta usab. For the mystery of iniquity that already work. May misteryoso po ng iniquity. Si Taning. Only he who now let it will let until he be taken out of the way. Klaro? Intindihan nyo? Ingon niya, only he who now lifteth will let. Siya gyud siya. Karon naagid siya. Only he who now lifteth will let until he be taken out of the way. Kinsa na siyang he? Si Satan. Nga mogamit sa aning mga tawhana. Ingon niya, oh? Only he who now lifteth will lift. Siya, si Satanas na, nga sa iyang litit. Kining King James Version, na ni siya nga, thou wilt litit na mga
Pamaagi na ni Satanas. Ang ginamin diri ni Paul nga litit, iyan na mga style, iya po na workmanship. May napod say gitawag nga mystery, may workmanship pa siya. Lit it well, lit. Buot pasabot, napod say pamaagi. Napod say mga preacher, napod say mga dokumento, napod say mga Bible nga translate na sa iyang direksyon. Muna ingon ako nga ayaw magbasa-basa ng Bible nga dili kasaligan, King James version lang. Kay nana na okos-pokos nga litag ni Satanas. So, ana ingon ni Paul sa verse 8, ingon niya, verse 7 ingon niya, only he who now lit it will lit. Naapod sa iyay mga pamaagi tungod sa iyang mystery pod. Ang plan of salvation na pod, mystery of Christ. Ang kay Satanas na pod, mystery of Satan. Naapod siya iyang gitawag workmanship of Satan. Kaya nga naman, ingon niya, only he who now liteth will lit until he be taken out of the way. Si Satanas na, nagigamit niya ng mga tao nga nagasinggit nga sila kuno gitugyanan sa Ginoo og sila na ang gi-appointed sa Ginoo og sila na mga Dios. I say that mga Dios kay dili lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyampulo. Dili lang. Daghana sila tanan-tanan. Magwali na sila ako, usa ka ministro nga giordinahan sa Ginoo nga magsulti kaninyo aning pulong sa Ginoo kay ako usa ka ministro. Mo nang ilang punto. Pero actually, they pretend that they are the man of God and they are like Christ as God. Dili lang nila gina-straight diretso kay aron ang mga tao dili lang dayon ngilngigan. Ngilngig, hilas. Hilas kayo paminahon. Muna nga gina-slight lang nila kay mao nang gusto sa Ginoo. Appointed sila dayon giordinahan sila gikan sa taas, giordinahan sila sa Espiritu. So ang ilang intention, they pretend that they are the man of God and they are God. Mo na ang iyang direksyon, mo na ang iyang output kung ato gina i-interpret sa ilang direksyon. Dili sa direksyon sa Ginoo. Kaya ang Ginoo wala may gi-appoint kang tao sa yuta. Dire sa Bible wala. Ang Ginoo wala pod nag-appoint og bisan kinsa nga tao nga mahimong successor niya sa yuta ug mahimong like Christ sa yuta. Giingnan niya lang iwali ni ang mayong balita as servant. 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 Kung servant gani spiritually label, sumulunod ka sa sugo sa Ginoo nga gitawag apostles. Pero wala nag-ingon nga you are God like Christ. Servant or apostles. Okay? Diri na ta sa verse 8. Ingon niya na. And then shall that wicked be revealed. Klaro gid ni Paul. Mataabot gid na siya, maabot yun. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. Moabot gid na siya, pero ang Ginoo i-consume ang spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Tanawa? I-consume sa Ginoo ang iyang mga nga blasphemy because he said he is God. Og ingon sa Ginoo sa verse 8, and shall destroy with the brightness of his coming. Abot ang panahon ang iyang pagpakunwari sa tibuok kalibutan, pagpangdisib, pagpangtalo-talo, pagpanunto. I-consume sa Ginoo ang iyang nga maayo kayo magsulte nga gi-counterfeit ni Satanas. Og ang iyang pagpanunto sa katawhan, ingon sa Ginoo, shall destroy with his brightness of his coming. Tungod kay nag-abot na siya, i-destroy gid sa Ginoo kay gitunto yang mga tao nga
Kining mga tao pud nga wala gabasa sa Biblia, wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Of course, matunto gid ni Satanas. I-consume na sila uban ni Satanas kung dili gid sila mag-usab sa pagpatunto kay Satanas. Okay? Dire sa verse 10 ingon niya, and will all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Klaro pa sa hayag sa adlaw. Klaro pa sa florishen nga nagsiga. Klaro pa sa tanan nga kahayag nga naa gikan sa bulan kung magbulano na ang panahon nga sanag na ang bulan. Hayag pa. Kining sulti ni Paul. Unsa ingon ni Paul? Verse 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. What pasabot? Sila tanan nga na linlang ni Satanas, na deceive ni Satanas, na litag ni Satanas, nga dili na sila tawgon nga righteous kundi unrighteousness. Unsa pa? Deceivableness, unrighteousness. Dili righteous kundi unrighteousness. Dili na sila righteous, dili na pud sila maayong mga tao kung dili gipang deceive ni Satanas, gipang litag ni Satanas, mga nahukus-pokus na ni Satanas, natunto na ni Satanas, nalinlang na ni Satanas, naulog-ulugan na ni Satanas. Ingon niya, and them that perish because they deceive not the love of the truth. Gilinlang na sila ni Satanas, na-deceive na sila diha sa dili sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Love of the truth. Unsa man ang love of the truth? Ingon ni Jesus, if you love me, I am the way and the truth. If you love me, keep my commandments. Munang na-deceive sila sa love of the truth. Wala nila na gitun-an. Ingon niya, oh, not the love of the truth. They deceive not the love of the truth. Kay wala nila gitun-an ang plano sa kaluwasan. Mo nang truth. Nga naa diyang gugma. Love means obedience. Naa dirang faith means obedience. Naa dira love, faith, and obedience means obedience. Wala nila giton Then, ingon niya, that they might be saved unta. Maluwas sila unta. Kagitunan nila. Pero wala man nila giton Nahimo silang deceivableness and unrighteous. So, mga wala gid sila in them that perish. Basahan yung Biblia. From chapter 2, verse 1 to chapter 10. Dire lang usa ta. Kay sa sunod, mas start na punta sa 11 down to 17. Ato lang usa anam-anamon kay aron dili gyud tama supukit. Magsulod gid sa atong alimpatakan o magtubo dira sa atong alimpatakan, maggrow dira sa atong alimpatakan, paingon sa atong kasing-kasing nga naay love, paghigugma sa truth, paghigugma sa plano sa kaluwasan, meaning paghigugma sa kaluwasan nga gitan-ay sa Ginoo sa ato ug paghigugma sa Ginoo nga makig-uban dito siyang dominion sa iyang giandam nga heavenly places. Ingon niya, that Jerusalem there above is free to those who are willing to go there in heavenly places. Mga kaigsonan, taman lang ta dire. Ipadayon ta sa sunod ang verses 11 to 17 aron mahimay-himay ta gyud ni nga magtubok sa atong kasing-kasing ug sa atong utok. Nga dili ta malitag ug ma-deceive ni Satanas ug matunto ni Satanas, maloko ni Satanas, maulog-ulogan ni Satanas. Okay, mga kaigsonan, I hope you understand what I mean. You understand the message of Paul. You understand my re-echo to you. You understand the direction of heavenly direction. Heavenly powers. Heavenly principalities. Nga kita tanan makabalo munang gusto sa langit. And the whole heavenly body and the whole godly
persons. The Godhead in the heavenly body shall be happy, including you, if you will be saved over there. Muna ingon sa verse 10 ingon niya, that they might be saved if they learn the love and they love the truth which is the plan of salvation. Kay kining gasulat mao ni ang plano sa kasulatan kay ang gasulat si Paul. The Thessalonians wrote by Paul in chapter 2. Mo ning tunaan ta karon until verse 10. Sunod verse 11 to 17 na ta. Mga kaigsonan, daghang salamat. Maayong hapon kaninyong tanan, maayong pagpaminaw ug maayong pag-accept sa kamaturan. Seriously, aron ang inyong kaluwasan ug ang inyong direksyon nga nangandoy kamo nga mapaingon sa langit. Munang ingon sa kanta nga, heavenly home is nice to be rich. Ang puloy-anan sa langit, very nice gyud nga ato maabot. Nagpangandoy kita nga diha gyud ang kalipay nga maabot ta ang langit. The heaven of heavens. Didto giandam ang gingharian para sa mga makasasala nga nagtuon o nagdawat seriously the teaching of the plan of salvation. Nga kaigsonan, sunod nga Lunes padayon ta sa atong pagtuon og ako giampo ang akong mga hearers. Bisan pila lang kabuok kamo tanan ang kalipay sa langit naa gyud sa inyong kasing-kasing nga kamo nagsango og nagpaminaw aning reeko sa plano sa kaluwasan nga akong gibuhat. Kay ako pag sulti dili sa akong kaugalingon ra. Kay kalipay pud nako nga kung may naay maminaw. So dili lang sa akong kaugalingon ang pagsulti ko diri. Wala ko'y motibo nga fleshly direction. Wala ko'y motibo nga personal direction. Wala ko'y motibo nga kalibutanon nga direction. To be comforted of the pleasure of the world. I'm not. Wala ko ana. Ang ako lang direksyon diri, ang punto ko lang diri nga mawalihan ta kamo aron kamo sad makasabot sa plano sa kaluwasan og daghan ta nga maluwas kung kita manggaling magmatinumanon, mag serious og faithful na kita hantod sa katapusan. Revelation 2:10, be thou faithful until death. Sustainable learning, sustainable acceptance of this teaching of the plan of salvation. Be thou faithful until death, and I will give thee the crown of life. Revelation 2:10. Mao na ang ginamin niya ni John the Beloved, ang plano na sa kaluwasan nga gihatag pud sa iya. That's why nag-ingon sa be thou faithful until death sa teaching ni Paul sa plano sa kaluwasan. Daghang salamat mga kaigsonan. O sunod nga Lunes magkita na punta. Kining inyong higala sa kanunay naga pakitluoy kaninyo na unta inyo nitun-an ang plano sa kaluwasan samtang ginariiko ko ni kaninyo maghatag kamog interest ni ani aron maandam tatanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus kung kita manggaling madasigon og faithful gyud ta continually until Jesus come. Muna akong pag-ampo. Daghang salamat mga kaigsonan. God bless you and all my hearers, all my viewers. I am praying for all of you that the Lord will continue bless you and will continue keep you in His side, in His righteousness by faith teaching. Aron dili kita malitag ni Satanas. Aron dili kita malitag ni Satanas. Dagang salamat. Mayong hapon. Bye-bye.